Matthew chapter 7 Dusra ke pisar kora Dusra ke pisar nakoribi Tini hoile tumi ke bi pisar nakoribo Ki kotha pora tumi pisar kore tumi ke bi itu pora pisar koribo Aro ki luikina tumi hisab kitab kore tini kahi tumi ke bi hisab kitab hobo Kintu kile tumi laka bhai laka sukude sukha pata chutu thakado sai ase huilipi tumi nijor laka sukude dongor kuri thakado na dikhe nohoile kinika tumi laka bhai ke koi ami ke tumi laka sukude sukha pata chutu thakado safa kuri dibi jitia apuni nijor laka sukude ekta dongor kuri thakikina tumi kopoti khan poila nijor laka sukude dongor kuri thakado safa kuri lobi aro itu pichite tumi khan phal pora dikhikina bhai laka sukude sukha pata chutu thakado safa kuri pole paribo juntu popitro ase ikhan kuta khan ke natibi aro tumi laka hira moti loikina jongol kahori khan ke natibi kile kuile tai khan laka theng pora chipai dibo aro khurai kina tumi khan laka gao ke kamuri kina tukra kuri dibo mankibi aro itu pabo mankibi aro tumi khan ke dibo pisaribi aro tumi khan pai jabo dorjate maribi aro tumi khan nimite khuli dibo kile kuile jun mange tai khan pai aro jun pisare tai khan pai aro jun dorjate mare tai khan nimite khuli de nohoile bi kunba manu ase naki tumi khan majote jun laka pacha pora khapuli roti mangile tai laka papa pora pathor de naki nohoile pacha pora mas khabole mangile tai laka papa pora sap dibo naki itu nimite tumi khan kiman biya hoilipi nijor pacha ke bhal saman khan de tini huile tumi laka papa gun sorkote ase tai aro bishi bhal saman tumi khan manga tu nadibo naki suna dam laka niyom itu nimite sobte dusra manu khan pora tumi ki lage thik inika tumi bi dusra khan ke kuribi kile kuile itu tu niyom pora aro phapopati khan pora hoidi ase ekdom huru rasta pora khushibi kile mane juntu dorja bishi dongor hoi itu tu khotom kuri dia rasta te loi jai aro bishi manu itu rasta te jabole kure kile kuile jibon laga rasta to bishi huru ase aro dorja ekdom chutu ase itu nimite khali kunpa khan hi itu rasta pai gas aro itu laga phul misa phopopati khan pora hoshari thakibi jun khan mir nishina kapra pinti gina dikhai kintu bidor de tai khan ekdom phuk lagya thaka rong kuta janwar khan ase tai khan laga kam laga phul pora tumi khan jani jabo dusra manu katakas pora angur ke jonom na kure aro nohoile katakas pora dimor khan ulai neki itu nishina sob phal gas khan phal phul thure kintu biya gas khan biya phul thure ekta phal khas pora biya phul thuribo na pare nohoile bi ekta biya gas pora phal phul thuribo na pare juntu gas phal phul na thure itu gas ke katikina juite phelai dibo lage itu pichite tumi khan tai laga phul pora jani jabo moi tumi khan ke na jane sob manu jun moike prapu prapu koigina mate taikon sorkodeshte humabole nohoi kintu jun manu sorkote thakya papa isor laka ichha kure taikhan hi humabole paribo bishi manu khan utu tinde kobo prapu prapu ami khan apuni laka nam de phapo pani kura nai naki aro apuni laka nam de biya atma khan ke khetai dia nai naki aro apuni laka nam de asurit kam khan kura nai naki titia ami khuli kina tai khan ke koi dibo moi tumi khan ke kitia pi jana nai moi laka usor pora jai jabi tumi khan biya laka
নিয়ম কৰা খান পাথৰ ওপৰতে তুমি খান ঘৰ বনাবি ইটো নিমিত্তে সব মানুহ যোন আমি লগা কথা খান শুনি আৰু ইটো খান সব মানে তাই খান একজন জ্ঞানী মানুহ নিচিনা আছে যোন পাথৰ ওপৰতে ঘৰ বনাইছে পিছে ডাঙৰ হাৱা আৰু পানী আহি কিনা আৰু পুৰা পানী পৰা ভৰ্তা কৰি লৈছে হইলিপি ইটো ঘৰকে গিৰাবলে পাৰা নাই কিলে কইলে ইটো ঘৰটো পাথৰ ওপৰতে বনাইছে কিন্তু কোন মানুহ আমি লগা কথা শুনে আৰু নামানে তাই খান মূৰ্খ মানুহ আছে যোন পালু লগা ওপৰতে ঘৰ বনাই ডাঙৰ বৰষুণ আহিছে আৰু পানী পৰা ভৰ্তা হৈ যাইছে আৰু হাৱা পৰা ইটো ঘৰকে হিলাই কিনা গিৰাই দিছে আৰু পুৰা ঘৰকে খতম কৰি দিয়ে ইটো পিছতে যেতিয়া যিছু ইটো কথা খান কৈ কিনা খতম কৰিছে তাই পৰা শিকাই দিয়া কথা শুনি কিনা সব মানুহ আচৰিত হৈ যাইছে কিলে কইলে তাই শিকাই দিয়াটো নিয়ম লিখা খান পৰা শিকা নিচিনা নহয় কিন্তু একজন আধিকাৰী থকা মানুহ নিচিনা কৈ থাকিছে Matthew chapter 7